एकादश स्कंद चतुर्दश अध्याय श्री भगवान उवाच प्रभु दामोदर शुण उद्धव ज्ञान सार नाही संसारे अनुमानो निस्तार भक्ति जोग विनु मुझे बोइली मते भज संसारे सर्वकर्म तेजम तार प्रस्ताव एवे शुण जेबे जिणीबु तीनि गुण प्रकृति पुरुष प्रमाणे तम सात्विक रज गुणे ईश्वर नित्य निरंजन निर्गुण सत्य सनातन एणे ताहार नाही भेद शुण कहिबा तत्वबोध ए भक्ति लक्षण शयले साधिब जेउ पुण्य बळे सात्विक करी तीक्ष्ण बाण जिणीबर जतम गुण निर्मल चित्त हृदय धरी जेवा सुजन सेवा करी एभावे सात्विक निर्गुण कर्मे नासंति बेनि गुण तेणे अधर्म क्षय जाई सात्विक ज्ञान प्रकाशई जन्म मरण कालक्रम आगम पूजा वेद धर्म निर्मल ध्यान उपदेश ए आदि संस्कार विशेष एणु ए जेते वस्तुजात जानतु त्रिगुणे जड़ित सात्विक भावे हासादि साधु पंडित शुद्ध बुद्धि रजतामस गुण दुई गुण वचने दूरे थुई ए देवे सात्विकमय ज्ञान निकटे हुए उत्पादन केवल परमार्थ शास्त्र अभ्यास करुथिव नित्यम तर्क पाषांड शास्त्र जेते अभ्यास न करिव चित्ते सुगंध सुशीतल वारी सुदूरे स्नान परिहरी सात्विकमय तीर्थ जले स्नान मार्जना साधु मेले निरते थाई शुद्ध चित्ते तम राजस प्राणी जेते ताहाकु न करिव संग जेसने समुद्र तरंग पवन बले जन्म होई निर्मल रूपे नदी सई एणु असाधु संग तेजी नित्य सात्विक संग भजी सात्विकमय पुण्य देशे निवास करिव उच्छ्वासे जे प्राणी द्युत क्रीडारत साधु संग विरत केवे न करिव मेले निश्चिंते रहिव निरोले ए पुण्य करिव पुण्य काले निषेध न करिव ढाळे सात्विक बिना कर्म जेते केवे न कल्पिव चित्ते सात्विक कर्म मान करी रजतामस परिहरी अपर जेते काम्य कर्म तेणे नहिव मति भ्रम शैव सात्विक क्षुद्र दीक्षा केवे न करिव शिक्षा विष्णुर मंत्र उपदेशे सात्विक जनर विश्वासे ए सात्विके विष्णु ध्यान करी गृह संसार न सुमरी केवल सात्विक संसारे चित्त शोधिव निरंतरे शरीर कर्म मान जेते बाय करिव लोकमते ए दश विधि वस्तुजात जानतु त्रिगुणे जड़ित एणु पंडित जन जेते कर्म साधिव सत्यमते सात्विक सेवा तत्परे सत्य बड़ई निरंतरे एणु विशुद्ध हुए मन निर्मल प्रकाश ही ज्ञान जेसने बने वांसे वांसे अनल उपजे हरसे सेवन दहे तेज बले पुणी से लिभई निश्चले ए रूपे गुणमय देह थाऊ सात्विक भावेर विष्णु चरणे चित्त जड़ी भजतु सर्वधर्म एणी हेमंत शुणी कृष्णवाणी उद्धव जोड़े बेनी पाणी उद्धव वचम ए बोलई पाई मने खेद भोनाथ शुणी मा गोविंदम विषय आपदर स्थान भले जानती सर्वजन सकल शास्त्र मुखु शुणी गुरु वचन परिमाणी दुर्जय लालसा विषय पुणी भुंजई किंपाक एणु संशय चित्ते मोर शुणी कहती दामोदर रजगुण रुए प्रकाश एमंते बुद्धि करे भ्रंश संकल्प विकल्प एवेनी नाना विकार मने घेनी बेनि संजोगे मोहे जड़े नाना प्रकार काम बड़े कुमति जन कर मने प्रकाशे नाना कुसाधने निरते काम वश होई कर्म करई मोह वही केवल कर्मे बुद्धि भ्रम न जाने हानि लाभ कर्म मिथ्या विलासे मनग्रस्त राजस गुणे विमोहित मुखे उपमा केते देवा जेणे भ्रमंती सुर देवा सात्विके मोर पादे सेव एकथा बुझंती साधव एकथा बुझी बुध जन मन करिव संयमन विषय संग दुख राशि एणे नहिव चित्तग्रासी सात्विक गुण मने धरी साधिव अल्प अल्प करी अभ्यासे नवद्वार रुंदी मन पवन हृदय छंदी आहार जिणीव आसने मन निवेशी मो चरणे सर्व संशय वसु मन अभ्यासे करिव बंधन आनंदे रजु देई गले बांधिव मो पाद कमले पूर्वे जोग अभ्यासने मुहि कहली शिष्यगणे सनक आदि चारि जन विशेष ब्रह्मार नंदन
ସେ ମୋର ତହୁଁ ଶୁଣି ଏହା ପରମ ଯୋଗରେ ସେ ନେହା। ଉଦ୍ଧବ ବାଚ ହେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ବୋଲେ ମନେ ଗୁଣି ଭନାଥ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଏଣେ ସଂଶୟ ମୋର ମନ। କାହିଁ ତୁ ବସି କେଉଁଠାବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବେ କି ରୂପେ ଧରି ତୁ ଶରୀର ଯୋଗ କହିଲୁ ଦାମୋଦର। ତୋହର ଦୟା ଯେବେ ମୋତେ ସେ ଯୋଗ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ। ହେମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧବ ବଚନ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଏ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସାଧୁ ଧୀର ସେ ଚାରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଦେ ହସ୍ତ ଦେଇ ଯୋଗ ପୁଛିଲେ ଚାରି ଭାଇ। ଭୂତାତ ଶୁଣ ବେଦବର ଦୁଷ୍କର ଏ ଭବ ସାଗର। ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଥି ମଜି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି। ସ୍ଥାବର ଆଦି ଜନ୍ତୁ ଯେତେ ମାୟା ତରିବେ କେମନ୍ତେ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନ ମାୟା ସଙ୍ଗେ ନାନା ପ୍ରପଞ୍ଚ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ। ଲାଳସା ବିଷୟ ଗୋଚରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ନିରନ୍ତରେ। ଏଣୁ ବିଷୟ ଚିତ୍ତ ବାଦେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନୁବାଦେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ତ ଜଡ଼େ କେବେ ସଙ୍ଗତା ନ ଛାଡ଼େ। ସେ ସଙ୍ଗ ତୁଟଇ କେମନ୍ତେ କହ ପ୍ରସନ୍ନେ ତାତ ମତେ। କି ରୂପେ ତହିଁ କି ଉପାଏ ଭୋତାତ ପୁଛୁ ତୋର ପାଏ। ପୁତ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ବିଧାତା ବେଦ ଅନୁମାନେ। ପଶି ନ ପାରି ଦୁଃଖ ମନେ ବସିଲା ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ। ସମାଧି କରି ଚିନ୍ତେ ମୋତେ ସଂଶୟ ଜାଣିବା କେମନ୍ତେ। ବ୍ରହ୍ମାର ଧ୍ୟାନ ବଳେ ମୁହିଁ ମିଳିଲି ହଂସ ରୂପ ହୋଇ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଲି ମୁହିଁ ତକ୍ଷଣେ ମୋର ରୂପ ଚାହିଁ। ବେଗେ ବ୍ରହ୍ମାର ପୁତ୍ର ଗଣେ ନମିଲେ ମୋହର ଚରଣେ। ଏ ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଅବଧାନେ ମୋତେ ପୁଛିଲେ ବିଦ୍ୟମାନେ। ଏ ଭୋହଂସ କାହିଁ ତୋର ଗ୍ରାମ କାହୁଁ ଅଇଲୁ କି ତୋ ନାମ। କିବା କାରଣେ କିବା ଅର୍ଥେ ଏଥେ ମିଳିଲୁ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ସେ ଜାଣିବା ଅର୍ଥେ ମୋତେ ପୁଛିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଚାରି ପୁତ୍ରେ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁହିଁ ଜାଣି ଯାହା କହିଲି ପରିମାଣି। ଶୁଣ କହିବା ତୋର ଆଗେ ଆତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁରାଗେ। ବିଷ୍ଣୁ ବିଚାରେ ଆତ୍ମା ଏକ କେବେ ନୁହଁ ଅନେକ। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରସ୍ତାବେ ଭାବ କେମନ୍ତେ ଜାଣିବେ। ସର୍ବ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତେ ରଚିତ ଏ ମାୟା ଜଗତେ। ସକଳ ଦେହେ ଏକ ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭେ ପୁଛିଲ ବ୍ରତ କର୍ମ। କି ବୋଲି ପଚାରିଲ ମୋତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘଟିବ କେମନ୍ତେ। ହୃଦୟରେ ଯାହା ପରିମାଣି ଯେ କିଛି ଶୁଣି ମୁଖେ ଭଣି। ଇନ୍ଦ୍ରି ଗୋଚରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଭୋଗ ବିଷୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଏ ସର୍ବ ମୋହର ଆୟତ ମୋ ବିନୁ କିଛି ନୁହେଁ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ସର୍ବ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ମତ ହୁଁ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ପର। ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଦେହେ ମୁଁ ଥାଇ ସକଳ ବିଷୟ। ବିଷୟ ମୋର ଦେହେ ପଶେ ଏଣୁ ବିଷୟ ରସେ ରସେ। ଏ ଦେହ ମାତ୍ର ଚିତ୍ରଗତ ବିଷୟ ବାସନା ସମ୍ଭୂତ। ଦୁର୍ଜମ୍ବ ବିଷୟ ବାସନା କେ କରି ପାରି ତା ଖଣ୍ଡନା। ଏ ବିଷୟ ସେବନେ ନିରତେ ଚିତ୍ତ ମଜଇ ଅନୁବ୍ରତେ। ବିଷୟ ଧ୍ୟାନେ ଚିତ୍ତ ଜଡ଼େ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ନିତ୍ୟ ଛିଡ଼େ। ଏଣୁ ଯେ ମୋହର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ଦାସପଣେ। ସର୍ବ ସଂଶୟ ମାନ ତେଜ କେବଳ ଭାବେ ମୋତେ ଭଜ। ମନର ବିଳାସ ଜଗତେ ଗଗନେ ବିଜୁଳି ଯେମନ୍ତେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଟଇ ଚଞ୍ଚଳ ଯେସନେ ପ୍ରକାଶେ ଅନଳ। ଏକ ଏ ବହୁ ଜ୍ଞାନମୟେ ପ୍ରକାଶେ ବହୁ ରୂପ ପ୍ରାୟ। ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ଗହନ ତୁ ଏହା ଚିତେ ଅନୁମାନ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ରହେ ସର୍ବଠାଏ ତୁ ଯେନେ ବୁଲୁ ନାନା ଦେହେ। ଅନନ୍ତ ବାସନା ତୋହର ଆତ୍ମାର ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ପରିହରି ଆନନ୍ଦେ ସଂସାରେ ବିହରି। ଭକତି ରସ ମଦେଲିନ ଜଗତେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଜନ। କେବଳ ନିଜ ଦେହ ଚିନ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ନ ଜାଣନ୍ତି। ଅଦୃଷ୍ଟ ବଳେ ଶରୀର ଆଗମ ନିଗମ ବ୍ୟବହାର। ଏଣୁ ଏହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନ ପଶେ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଚିତ। ମଦ୍ୟପ ଯେନେ ମଦ୍ୟ ଖାଇ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନ ଜାଣଇ। କେବଳ ସୁଖ ମଦ୍ୟପାନେ ଆନନ୍ଦେ ଘୃମିତ ଲୋଚନେ। ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହ ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣଇ। ଜ୍ଞାନୀ ଏମନ୍ତେ ରସେ ରସେ ସୁଖ ସମୁଦ୍ରେ ନିତ୍ୟ ଭାସେ। ଶୁଣ ହେ ସନକାଦି ଜନ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ବେନି ପରିହରେ ବିଷୟ ବାସନା ନ କରେ। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଜୀବ ଥାଇ ସର୍ବସ୍ଥାନେ। ବସଇ ସକଳ ଶରୀରେ ସତ୍ୟ ଅନ୍ତର ବାହାରେ। ସର୍ବ ଶରୀର ନିରପେକ୍ଷ ମୋ ରୂପ ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟାରେ ବନ୍ଦୀ କର୍ମ ବାସନା ବଳେ ଛନ୍ଦି। ଶତାଦି ରଜ ତମ ଗୁଣ ଏ ମାୟା ଦେହର କାରଣ।
सहजे चित्त दृढ़ करी विषय रस न सुमरी व्यर्थे अहंकारे मन जीवन संसार बंधन माया संसार घोर रणे जीव भ्रमे अकारणे एणु पंडित साधुजन मो देहे देई बुद्धि मन संसार चिंता दूर करी चित्ते मो चरण सुमरी जावत नाना भ्रम चित्ते भाव भ्रम हि निरते तावत घोर दुख मन जानी न जानी मूढ़ जनम हेमंते अनुमान चित्ते सहज दुख सुख पते ते जीव हरस विषाद संसार वासना प्रमाद धर्म अधर्म कूट बुद्धि एमान काट चित्त शोधी साधुक मुखागत ध्वनि ज्ञान खड़ग करे घेनी गुरु वचन अनुरागे चित्त बड़ीमा काट बेगे चित्तु संशय ग्रंथि तेज सेवक भावे मते भज ए परम ब्रह्म जोग मार्गे भावे कहिलु तुम्बे आगे सर्व आश्रय जेणु मुई यज्ञ सकल होम खाई एणु मु सर्वयज्ञपति मु सांख्य रूपे सत्यवती ए धर्म प्रकाश कथने मिलिली तुम्भ सन्निधाने एणु मु परम आश्रय सर्व जगत मोर देह हेमंत गति मुक्ति सार मु जीव आत्मार गोचर तम राजस सत्वगुण मोर किंकर ए प्रमाण सकल शरीरे मुघु पुरी मु बंधु प्रिय अधिकारी अनंत शक्ति मु धारण मु निरपेक्ष मु निर्गुण अणिमा आदि निधि मोर एणु मु बोलाई ईश्वर समस्त मोहर किंकर एणु मो नाही निज पर तुम्भे जे ब्रह्मचारी सुत एणु मु जानी तुम्भ चित ब्रह्मांड ध्यान बळु करी मिलिली हंस रूप धरी परम जोग तुम्भ आगे मुई कहिली ब्रह्म भागे ए जोग सुखे चित्ते धर संसार पर्यटन कर हेमंते प्रभु वासुदेव बोलंती शुण ए उद्धव ब्रह्मार पुत्र चारि जन आनंदे शुणी मो वचन सर्व संशय कले दूर आनंदे धरी मो पयर स्तुति पठन अनुवादे भावे पूजिले मोर पादे ब्रह्मा को करी अवधान मुत मुहेली अंतर ध्यान हेमंते कहंते अच्युत उद्धव शुणी कृतकृत्यम आनंदे कृष्ण पाद धरी रोम पुलक तनु करी शुणी आनंद ब्रह्म रस कहि जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितं वयासिक्याम् एकादश स्कंदे श्रीकृष्ण उद्धव संवादे नाम चतुर्दश अध्याय। बोलानंदी कवार हरि हरि बोल।